Playback. Okay siya kanya. Oo. Nahiya ako siya pag maganda tao. Ang ano yan, mga ano, basta mga student. First time ba niya to? Ano? Oy. Ah? Oh, yun, no? Inom daw kayo yung water, please. Water. Water, please. Sinasabihan ka? Right. Ayan, dyan lang. Nice na nat. Hard toasting. Okay naman. Hindi naman nalala. After a while, ang nagiging obvious na. Pero the shot for you, ba? Yes. We're not using the entire material. We're getting the best portion. Ano masarap yung barbecue? Oo nga eh. Mamaya. Okay, ID. Oo, nagdadag na yung barbecue. Energy and action! Tawa! Jump with joy, kids! Jump with joy! Yoo-hoo! Grabe sisi ang mami oh. Daddy, you're so cute! Yes! Yes! Yay! Takbo! Tingin na kay Aurora, princess! Yay! High five. Okay, cut. Cut! Tingin naman water, please. Ha? Okay. Game. Kita dyan, Pops. Tago ka. Okay. Akin ba? Akin na. Kita ba yung mga nagtatrabaho doon? Ready na ba? Okay, ready! Energy! Pataguin mo yung mata doon. Ayun na. Okay. Ready na? Okay. Sinong kita? Kita kayo dyan, Joseph, Mac. Kita kayo dyan. Joseph, atras ka. Okay, so. And action! Yan. Ayan, sige. Yan, nalaglag. Wow! Bola. Bola! Bola! Cut. Nalito. And action! Bigyan mo ng barbecue, mami, si Jin. Ayan. Yan. Wow, ang sarap-sarap naman. Diba? Sige. Takbo. Cut. Alma. Papa 2 rounds ko sila. Sa second round, pumasok ka na. 2 rounds tayo. 2 rounds mo. Di ba 2 beses umikot? Isa pa. Tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy mo lang. Okay, ready. Stand by.
Sabi mo yun nasa likod. Cut! Cut! Sorry, may nasa likod, kuya. Kita po kayo. Kita po. Mm. Okay, ready? One more, one more. Lapit na po. Okay, ready, ready. Let's go. Yan. And action! Wow, mami, ang sarap! May! Woo! Energy! Sige, takbo, sis! Ang kulit! Beyond barbecue! Hindi na, Ilan ba, hindi ilan na! ba? Takbo, takbo! Isa pa, isa pang round. Isa Isa pa round. Ikot balik. Mami, ano yung niluluto mo?